कुर्बान करते गए, फिर यही हुक्म होता गया और आखिर में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर ये नौबत आ पहुंची कि उन्हें कुर्बान करने का हुक्म हुआ। और ज़रा अगर हम तसव्वुर करें कि आज हमें एक जानवर कुर्बान करने का हुक्म है और वो क्या माहौल रहा होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद को ज़िबह करने का हुक्म हो रहा है, और वो औलाद जो अल्लाह पाक ने बुढ़ापे में बड़ी दुआओं के बाद अता फरमाई थी, यानी जो बुढ़ापे का सहारा था, जो अल्लाह पाक ने बड़ी देर के बाद अता फरमाई, और जो चीज़ देर के बाद मिलती है उसकी बड़ी चाहत, उसके साथ प्यार ज़्यादा हो जाता है, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इसलिए कि मेरे रब का हुक्म है, बिल्कुल इनकार नहीं, बिल्कुल गौर व फिक्र नहीं किया, सोचा नहीं, देर नहीं की, बस मेरे रब का हुक्म है, फ़ौरन उसके लिए हाजिर हो गए। और वही फ़लसफ़ा आज ये उम्मत के लिए है कि हमें कुर्बानी करके अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है, अपनी अना को तोड़ना है। और हकीकी मानों में जो ये कहा जाता है कि बंदे को मुत्तकी बनना चाहिए, तो वो तक़वे की एक मिसाल हमें अल्लाह की बारगाह में पेश करनी चाहिए। वरना हम जो जानवर कुर्बान करते हैं, कुरान करीम के अंदर, अहादीस के अंदर बड़े वाज़े लफ्ज़ों के साथ है कि अल्लाह पाक को ना उस जानवर के गोश्त की ज़रूरत है, ना उसके खून की ज़रूरत है, अल्लाह को उनमें से कुछ नहीं पहुँचता। अल्लाह को अगर कोई चीज़ पहुँचती है तो वो बंदे का तक़वा पहुँचता है। जहाँ भी कुर्बानी का ज़िक्र आया तो जो दूसरी चीज़ें हैं वो हमारी आजमाइश के लिए है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा की वजह से है। वरना हकीकत में अल्लाह पाक को जो हमारे देखना है वो ये है कि हमारा खुलूस कितना है, हमारे अंदर तक़वा कितना है, बस अल्लाह ने सिर्फ उसी को देखना है। दूसरी अहादीस के अंदर भी इस तरह कसरत के साथ वारिद है कि अल्लाह को ना उसका खून पहुँचता है, ना गोश्त पहुँचता है, ना किसी दूसरी चीज़ की अल्लाह को ज़रूरत है, लेकिन वो तुम्हारी नीयतों को देखना चाहता है। ये हासिल कलाम ये है कि कुर्बानी बड़ा अहम मसला है, और अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा से फरमाया कि कुर्बानियाँ करो, तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बाल के बदले में तुम्हें नेकियां मिलेंगी। और एक गुनहगार बंदा जब कल क़यामत के दिन पुल सिरात के ऊपर, जहां उसकी कंडीशन इतनी ख़तरनाक है कि बंदा उसे पार करने के लिए अच्छे आमाल की कसरत के साथ ज़रूरत है, वहाँ जब डगमगाएगा तो अगर उसके पास ये कुर्बानी का अमल होगा तो ये जानवर उसे पुल से गुजारने के लिए एक सहारा और सबब बन जाएगा। वहीं जहाँ इसकी सारी बरकतें हैं, वहाँ ये भी है कि जो हजरात साहिब निसाब होते हैं, अगर वो इसे अदा नहीं करते तो वो गुनहगार भी होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा साहिब इस्तिताअत हो, यानी उसे कुर्बानी करने की इस्तिताअत है, इतना माल उसके पास है, उसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब ही ना आए, यानी वो नमाज पढ़ने के लिए ना आए, इसलिए कि उसने कुर्बानी जो एक अहम इबादत थी उसे छोड़ दिया। अब वो ईद पढ़ के उसे वो उसका सवाब का महकूहू हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जो असले रूह थी उसको छोड़ दिया। अब इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ करूं तो जहां इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, वहां अदा ना करने वालों के लिए इसकी वईदें भी बड़ी ख़तरनाक है। बहरहाल सबसे अहम मसला ये है कि अल्लाह पाक ने इस टाइम हमारे ऊपर, कौम मुस्लिम के ऊपर इतना एहसान फरमाया हुआ है कि हम में से अक्सर हजरात वो हैं कि जो इस इबादत को अदा करने की ताकत रखते हैं, लेकिन अपनी कम इल्मी की वजह से या अपनी गफलत की वजह से हम इसकी तरफ ख़ास तवज्जो नहीं कर पाते, और उसका अंजाम ये होता है कि बहुत सारी तादाद ऐसी है जिन पे कुर्बानी वाजिब होती है और वो अदा करने की ताकत भी रखते हैं, और कम इल्मी की वजह से वो अदा नहीं करते और वो गुनहगार हो जाते हैं। इसलिए खुसूसियत के साथ आज हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे वो सारे अहबाब जिन्हें अल्लाह पाक ने इतनी इस्तिताअत अता फरमाई है कि वो कुर्बानी कर सकते हैं, तो वो यकीन जाने कि इस इबादत से किसी भी सूरत में अपने आप को महरूम ना करें। इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल, जो अल्लाह ने बुढ़ापे में दिया, बुढ़ापे का सहारा दिया, उसको कुर्बान करने के लिए भी सोचा नहीं था। और हमें तो सिर्फ एक जानवर कुर्बान करना है, उससे हमें अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाएगी। और दूसरा एक अहम पैगाम ये रहेगा कि ये जितनी भी इबादत हैं, अल्लाह पाक ने इनके अंदर बहुत सारे मकासद रखे हुए हैं, यानी कोई भी इबादत ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर कोई बहुत अहम मकसद ना हो, बहुत अहम फ़ायदा ना हो।
مثال کے طور پہ قربانی کی جہاں بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے آس پڑوس میں جو غریب حضرات ہیں ان تک ہمارا ایک تعاون پہنچ جائے۔ ایسے حضرات بھی موجود ہیں جنہیں کھانے کے لیے اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا، تو اگر ہم قربانی کے موقع پہ ہم میں سے اکثر صاحب نصاب حضرات جو ہیں، اکثر ہیں، اگر سب ہم قربانی ادا کریں گے تو جو ہمارے معاشرے کے اندر آس پڑوس میں چند غریب احباب ہیں، عید کے ایام میں ان کو بھی یہ ایک عزیز اور لذیذ کھانا میسر ہو جائے گا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو سب سے لذیذ کھانا اور سب سے بابرکت کھانا قرار دیا ہے، یہ ان غریبوں کو بھی نصیب ہو جائے گا۔ قربانی کا قطعی طور پر یہ ہے کہ ایک سال ایک بندے کے نام پہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک واجب ہے تو ایک ہی دینی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہر سال کا جو سلسلہ چلتا ہے تو وہ اگر ہر سال بندہ صاحب نصاب ہے تو اسے ہر سال ادا کرنی پڑے گی۔ ہوتا یہ ہے، اب تھوڑی سی وہ ہمارے جو معاشرے میں عام چیزیں رائج ہیں، میں اس تعلق سے تھوڑا سا عرض کر دوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں عام مشہور یہ ہے کہ گھر کے اندر کبھی تو ہم ترتیب کا خیال کرتے ہیں، جی جو گھر میں بڑا ہے ہم اس کی یہاں شروع کریں گے، ایک سال اس کی قربانی ہوگی اس کی طرف سے، دوسرے سال جو اس سے چھوٹا ہے، اس طرح ایک سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ اور پھر کبھی کچھ حضرات یہ سوچتے ہیں جی ایک بار ہم نے قربانی ادا کر دی تو اب زندگی بھر کے لیے ہو گئی، اب ہمیں بار بار، اور کچھ اس ارادے سے بھی، اس سوچ سے بھی قربانی نہیں کرتے، یار ایک بار اگر ہم نے کر دی تو پھر ہمیں ہر سال دینی پڑے گی، جبکہ یہ سارے وہ خیالات ہیں جو باطل ہیں، غیر شرعی ہیں۔ اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے، اب مثال کے طور پہ میں اپنی مثال ہوں، اس سال اگر اللہ نے مجھے استطاعت عطا فرمائی، میں صاحب نصاب ہوں، تو مجھے ایک قربانی اپنی ادا کرنی ہے۔ اب میری فیملی میں، میرے گھر میں جتنے باقی افراد صاحب نصاب ہیں، ان سب کو بھی اپنی اپنی طرف سے ایک ایک قربانی ادا کرنی ہے۔ آئندہ سال جب عید کا موقع آئے گا، اگر پھر میں صاحب نصاب ہوں اللہ کے کرم سے، تو مجھے پھر ادا کرنی، یعنی زندگی بھر اگر صاحب نصاب رہتا ہوں تو مجھے زندگی بھر قربانی ادا کرنی ہے۔ خدا نہ کرے اگر بیچ میں کبھی ایسا ہو جائے کہ صاحب استطاعت نہ رہیں تو اس صورت میں قربانی معاف ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں واجب ہی نہیں ہوگی، لیکن جب بھی بندہ صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی ضروری ہوگی۔ اور جی فرمائیں کوئی صاحب، ایک اور آیا ہے نیچے کہ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا مر جائے تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تاج حضرت جی کوئی کر رہے ہیں کمنٹ۔ جی گم ہو جائے یا اس کی دیکھیے الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں، وہ مطلب کس وقت گم ہو رہا ہے، عید ہی کے دن گم ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ کو دوسرا میسر نہیں ہو رہا، یا عید سے پہلے آپ کو کتنا موقع مل رہا ہے، وہ مطلب کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کب کس صورت میں گم ہوتا ہے، تو وہ اسی حساب سے کلیئر جواب ہو پائے گا، ورنہ اس میں الگ الگ صورتیں ہو جائیں گی تو وہ اپنے حساب سے اگر سارے فٹ کر لیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ جی جی، تو اس سلسلے میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، یعنی قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم ذبح کر دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے قربانی کر لی، ہم نے اپنے معاشرے کے غریبوں کا خیال رکھنا ہے، معاشرے کے اندر باقی حضرات کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کی جو غریب ہیں یا کمزور قسم کا طبقہ ہے ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس چیز کے اندر آتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو قربان کرے، اپنی طرف سے بندہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، کیونکہ انسان اپنے لیے تو ہر بندہ بہت کچھ کر گزرتا ہے، دوسرے کے لیے کچھ تھوڑا سا بھی کر گزرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بہرحال قربانی میں ایک دو چیزیں ہیں، ہمارے یہاں معاشرے میں ایک یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ترتیب ضروری ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے، ترتیب کی کوئی صورت نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہوگا وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کم عمر ہو، مرد ہو عورت ہو، وہ جو بھی ہے وہ قربانی اسی پہ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے اکثر کہ مثال کے طور پہ گھر کے اندر ایک شخص صاحب نصاب ہے اور دوسرا کوئی بزرگ صاحب نصاب نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ جانور تو خود خریدتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے نام سے قربانی کر دیتا ہے، جبکہ وہ بھی غلط ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اسی کی طرف سے ہونی چاہیے، صاحب نصاب خود خرید کے دوسرے کی طرف سے کر دے تو واجب اپنے اوپر تھی، واجب ترک ہو جائے گا، دوسرے کی طرف سے کرے گا واجب نہیں ہے، وہ تو مستحب ادا ہوا۔
इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। जी जी मुफ्ती साहब, इसमें एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, जी। क्योंकि आज तक मतलब मैं बाकी वालों पे नहीं जाऊंगा। हमारी जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, हमारी माँ बहनें, उनके पास ज़ेवरात होते हैं और वो ज़ेवरात उन पे ज़कात भी वाजिब होती है। उन ज़ेवरात की वजह से वो साहिब निसाब होती हैं और उन पे कुर्बानी भी वाजिब होती है। अक्सर होता यह है कि हम उसको किसी खाते में नहीं लेते, बस ज़ेवरात हैं तो वो किसी खाते में नहीं, औरतों की तरफ से अदा नहीं की जाती। वो औरतें जिनके पास 2, 4, 5, 6 तोला सोना मौजूद हैं तो वो साहिब निसाब हैं। उस सोने चांदी ज़ेवरात की वजह से उनकी तरफ से भी कुर्बानी होगी, उनको भी कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी ना करने की सूरत में वो भी गुनहगार होंगे। वजाहत ये है कि ज़कात वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हिसाब लगाया जाता है वो सोने चांदी ही की कीमत है। वजह उसकी ये है कि ज़कात माल नामी के ऊपर होता है, यानी वो माल जो बढ़ता रहता है। सोना चांदी एक ऐसी चीज़ है, आपको पता है कि इसकी कीमत घर पे ही रखा हुआ है। आज हम जो लेंगे आज की कीमत के हिसाब से 2 साल के बाद जो कीमत उस वक्त बाज़ार में होगी उसी कीमत का एतबार होगा, यानी वो रखा हुआ उतना ही है लेकिन उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। तो ये माल नामी है, ये माल बढ़ रहा है। इसमें अगर किसी के पास नकदी मौजूद नहीं है, जो आपने सूरत जिक्र की कि ठीक है उसके पास 4-5 तोले मौजूद है लेकिन नकदी उसके पास नहीं है, इस सूरत में उसके लिए दोनों में से उसे एक करना पड़ेगा। या तो उसी में से कुछ फ़रोख्त करके वो अपनी कुर्बानी और ज़कात अदा करे, या वक्ती तौर पे अगर उसको उधार भी लेना पड़े तब भी वो लेके कर सकते। उधार आम सूरत में बंदा कुर्बानी के लिए नहीं ले सकता, उधार लेके कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस सूरत में चूंकि उस पर वाजिब है, आर्जी तौर पे वक्ती तौर पे वो उधार लेके भी उसको अगर करनी पड़े तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास वो निसाब की मिल्कियत मौजूद है।